जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है इंडिया क्राउन्ड एज चैंपियंस एंड पाकिस्तान प्रीचर्स 11। सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल इनकी ये वीडियो है। हम इनकी वीडियोस देखते रहते हैं, आपकी तरफ से भी हमें सजेशंस आती रहती हैं। और मुजम्मिल की एक ख़ास बात ये है कि बड़ी आर्टिकुलेटेड और बड़ी एक हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होती है इनकी अपने व्लॉग्स के अंदर। और बिल्कुल। यूजुअली इनसे डिफ़र करना मुश्किल होता है। व्हाई? बिकॉज़ इनके सवालात वही हैं जो ये उठाते हैं कि जो कि हाँ, एक आम पाकिस्तानी के सवालात हैं कि भई बिल्कुल। फ़लाँ मसला है, क्यों है? मतलब अच्छा, जो हमारे ज़हन में चल रहा होता है एग्ज़ैक्टली ये उसको उठाते हैं। एग्जैक्टली हाँ, एटलीस्ट हम तो इनको अपने जहन के और अपनी सोच के बहुत करीब तस्वर करते हैं। और शायद यही वजह है कि इनकी वीडियोस देखने का ना सिर्फ हमें मज़ा बहुत आता है, बल्कि दूसरे नंबर पे ये कि इनकी अप्रोच से डिफ़र करना मुश्किल होता है। बिकॉज़ हम अपने रिएक्शंस के अंदर और अपनी बातों के अंदर ऑलमोस्ट वो बातें पहले बता चुके होते हैं। सो पाकिस्तान प्रीचर्स 11 प्रीटी मच एक्सप्लेन्स टॉपिक के किस चीज़ के बारे में बात होने जा रही है। लेकिन एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि मुज़म्मिल क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद करते हैं गपशप आपसे। चलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल मैं हूँ मोना। मैं हूं बिलाल, आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 3 2 1 एंड चलिए। 90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। लीडर मैं फिलहाल इसको कहूंगा, रिजी को इसलिए कहूंगा क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा करते थे। अभी पीएसएल में 5 गोरों ने कुरान लिया है, रिजवान से लिया है, रिजवान ने उनको कुरान दिया। जिसका डर था वही हो गया। और वजह यह है कि पाकिस्तान की टीम जब भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट से, किसी वर्ल्ड कप से बाहर हुई तो फिर पहली विश उनकी यही होती थी कि अब इंडिया भी कम से कम बाहर हो जाए, अदरवाइज़ हमारी मज़ीद स्क्रूटनी होगी, मज़ीद ट्रॉलिंग और मज़ीद स्लैंडर और मज़ीद गालियाँ पड़ेंगी, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये कंपैरेटिव एनालिसिस के वो पहुँच गए, आप नहीं पहुँचे। यू प्ले फॉर योर ओन सेल्फ, लेकिन हमेशा से ये मैंटेलिटी बैक ऑफ द माइंड रही है, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग क्रिकेट। इंडिया हैज़ मैनेज टू विन अनदर आईसीसी इवेंट। और आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए कि आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में टॉप 3, लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनलिस्ट, लास्ट टी20 वर्ल्ड कप में विनर, और चैम्पियंस ट्रॉफी में भी अब वो विनर बन चुके हैं। इसमें कहा यह जाता है, और बहुत से लोगों ने ये बात की कि अनफेयर एडवांटेज था, दे डिड नॉट हैव टू ट्रैवल, दे स्टेड इन वन कंट्री वन वेन्यू, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक इस को पे भी देख के हमने 5 बात स्पिनर की थी। खिलाए, सारे मैचेस वो जीत गए। बाकी सारी टीम्स को अडेप्टेबिलिटी दिखानी पड़ी, ट्रैवल करना पड़ा, फटीग अलग आई, कार्बन फुटप्रिंट बनाया सबने, बट इंडिया स्टेड वेयर दे हैड टू। सो नंबर 1 इज़ दैट द बोर्ड इज़ टू स्ट्रॉन्ग, जिस पर हम हमेशा बात करते हैं कि बिकॉज दे हैव अमास्ड सो मच वेल्थ एंड पावर, दैट इज़ वाई अब वो माइट इज़ राइट वाली बात होती है ना। तो अब असल में जो कवानीन बाकी सबको फॉलो करने हैं वो बनाएंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जनाब, जो भी ये बात कर रहा है कि अनफेयर एडवांटेज था, लेकिन जो अनफेयर एडवांटेज हमें अपनी होम सॉइल पे खेल के मिल रहा था उसका हमने क्या मैंने ये किया? बातें की हैं, हाँ। 2 मैचेस यहाँ पर होने थे, एक आप यूएई जाके हार के आ गए इंडिया से, बाकी 2 जो वहाँ पर यहाँ पर होने थे उसमें एक आपने वैसे ही बुरी तरह हार बहुत लिया, आला और दूसरा कारकर्दगी की बारिश थी से वो। तबाह बारिश हुए। ने तो बचा इसकी लिया वजह ये आपको। है कि मेरा ख्याल है कि नेचर ने भी फैसला कर लिया कि ये ना हो कि बांग्लादेश को हरा के हीरो बन जाए, तो इसीलिए होने थोड़ा सा गया, ये। हीरो बन तो जाए। वो वाला मैच भी आप हार गए। तो अनफेयर एडवांटेज का फ़ायदा लेने के लिए भी आपको कोई ना कोई टीम चाहिए, जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बची नहीं है। तो इस तरह से इंडिया ने एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो आप होस्ट कर रहे थे, पहले उसको ल्यूर किया आपके मुल्क से बाहर, उसके बाद में वहाँ पर आपको भी हराया, और उसके बाद में आपसे ट्रॉफ़ी भी छीन ली। सो दिस इज़ अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन इन दी एंड। बट इसके सराउंडिंग क्या होता रहा, ज़रा मैं उसकी बात करने के लिए आज आया हूँ। क्रिकेट एनालिसिस करने का मुझे शौक़ नहीं है, ना मुझे करना चाहिए, एक्सपर्टीज़ नहीं है। नाइदर आई एम द मैन हु शुड एनालाइज क्रिकेट एंड द गेम एंड द साइंस बिहाइंड द गेम। तो मैंने आज ये बात करनी है कि पिछली दोनों वीडियोज़ जो मैंने क्रिकेट पर बनाई पिछले 5-6 महीने में, उसमें सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम का मैंने जिक्र किया था पाकिस्तान टीम का। बहुत से लोगों ने कहा कि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, या तुम हर चीज़ में मेंटालिटी के ऊपर आ जाते हो, आइडियोलॉजी के ऊपर आ जाते हो। तो जनाब, अब से कुछ दिन पहले, उस वीडियो के बनने के 2 दिन बाद ही एक कमेंट्री सरफेस करती है इमामुल हक साहब की, जो पाकिस्तान के लेफ़्ट आर्म प्रीमियर ओपनिंग बैट्समैन है, ठीक है। और वो मेरे उस हाइपोथेसिस को साबित कर देते हैं जिसके ऊपर मैंने रोना पीटना मचाया हुआ था, कि असल में आप
کہ دماغوں میں وہ کلر انسٹنکٹ ہی نہیں ہے جو میدان میں اترنے کے بعد ڈومینیٹ کرے گی. آئی نو دیٹ اے لاٹ آف اسٹرکچرل ایشوز ایٹ دا بیک, a lot of managerial issues regarding selection, fitness, everything is involved, but still it is my opinion which I am entitled to, اور وہ یہ ہے کہ جب تک مائنڈ اس طرح کے ہوں گے nothing can happen. تو ذرا سنیے کہ امام الحق صاحب نے جب ان سے پوچھا گیا کہ لیڈر کون ہے ٹیم میں, یعنی کہ who is fit to lead this side and get you across the board for victory, so listen to his fantastic commentary about میں who یہ the سن leader چکا should ہوں. be and who is it. لیڈر میں فی الحال اس کو کہوں گا رضی کو اس لیے کہوں گا کیونکہ نماز کے ٹائم جو ہے وہ سب کو اکٹھا کر دیتا ہے. تو یہ اس کی بہت اچھی عادت ہے کہ کسی بھی ہوٹل میں ہم جائیں, جہاں بھی جائیں, سب سے پہلے کمرہ ڈھونڈنا, ادھر وائٹ چادریں بچھانا, اور ادھر کسی کا آنا سب کا بین کرانا. جو ورکرز ہوتے ہیں وہ نان مسلم ہوتے ہیں تو وہ ان کا بند کرانا, پھر واٹس ایپ کا سب سے پہلے گروپ بنانا, پھر اس میں ٹائمنگ بھیجنا ہے. ہم تو کرکٹ یہ کی سارا بات نہیں رضوان کر رہے کرتا تھے. ہے. تو جناب یہ ہے لیڈر. پاکستان کے ایک ایسے کرکٹر کی ڈیفینیشن آپ نے دیکھ لی جو کہ ایک کیپٹن کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ ہی کوڈ اونلی تھنک آف ون نیم وچ واز محمد رضوان, اینڈ دیٹس بیکاز ہی لیڈس دا پریئر. دیٹ از ناٹ بیکاز آف اے گیم اسٹریٹجی دیٹ ہی ہیز, یا پھر میدان کے اندر اس کی طرف سے جو ڈیسیژن میکنگ یا اڈیپٹیبلٹی یا کرنچ ٹائم میں ڈیتھ اوورز میں یا بیٹنگ کرتے ہوئے جس طرح سے وہ گیئر سوئچ کرے گا یا پھر جو اسٹریٹجی بنائے گا اوور آل, اس کی کوئی بات ہی نہیں ملے گی آپ کو. آپ کو صرف یہ ملے گا کہ وہ اسی لیے لیڈر ہے کہ واٹس ایپ گروپ بناتا ہے, سب کو کہتا ہے اتنے بجے اس کمرے میں آ جاؤ, وائٹ چادریں بچھی ہوئی ہیں, غیر مسلموں کافروں کو گھسنے نہیں دینا کمرے کے اندر. دیٹس دا اسٹرینتھ. So whenever I said that this mentality which is eclipsed by dogmatism, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو فیکٹر ہی نہیں ہوگا. فیکٹر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل میں فٹ ورک آپ کا کیسا ہوگا, یا اس کے علاوہ آپ بال کو کتنی رفتار سے پھینک سکتے ہیں, یا اس کے علاوہ آپ فیلڈ پلیسمنٹ کیسی کرتے ہیں یا سلیکشن کیسی کرتے ہیں. بٹ جس کو بھی بھیج دو گے اگر دماغوں میں ان چیزوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے, what could you get in the end? Nothing. بات تو ابھی صحیح تو کر یہی رہے رہا ہیں. ہے کہ میدان میں صرف شہید ہونے کے لیے جاتے ہیں ہاں. وہاں پہ. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ان کے علاوہ کوئی مسلمان ہے ہی نہیں, تو بنگلہ دیش کی ٹیم بھی ہے بھائی. افغانستان کی ٹیم کی پرفارمنس دیکھ لو, انگلینڈ کا کیا اشر کیا ہے انہوں نے. یا اس کے علاوہ کتنے کم ریسورسز میں چلیں. جو لوگ اسٹرکچرل آرگیومنٹ کرتے ہیں نا کہ جی اسٹرکچر کا ہی 100% قصور ہے, تو میں ذرا ان سے سوال کرتا ہوں افغانستان ہاں ٹیم کا بالکل کیا صحیح بات اسٹرکچر ہے, ہے, ایبسلیوٹلی. یا ان کی لیگیسی کیا ہے. 50-60 سال ہو گئے ہیں ان کو نہیں وہ انٹرنیشنل تو کرکٹ میں. مطلب جو کتنا ان کا جنگ سے ڈومیسٹک ختم ہوا ہوا سپورٹ ملک ہے. سوسائٹی میں کتنی انکریجمنٹ, کتنے گراؤنڈس, ہاں کتنی یہ دیکھیں. فیسلٹیز ہیں, فٹنس ریجیمز کس طرح کی ہیں. نتھنگ. اٹ از اے وار صحیح. ٹارن جی. کنٹری جس کے اندر کوئی فیسلٹی کلوز ٹو نن تھی. اس کے باوجود انسٹنکٹ دیکھیے ان پلیئرز کی دیٹ دے فائٹ ٹل دا لاسٹ بال. وہ بھی مسلمان ہیں محمد رضوان صاحب, امام الحق صاحب. لیکن آپ کو کسی پریس کانفرنس میں, کسی ایکسپلینیشن میں گیم ہارنے کے بعد, جس طرح شاہین افریدی نے گیم ہارنے کے بعد ایز اے کیپٹن مثالیں دیں اسلامک ہسٹری سے, نہیں ملے گا وہ کہتے ہوئے, کیونکہ پاکستان میں ایک عادت پڑ گئی ہے منجر بیچنے کی. یہاں سیاستدان ہوگا, صحافی ہوگا, بیوروکریٹ ہوگا, کوئی بھی انسان ہوگا جس کو اپنی ذمہ داری سے بھاگنا ہے تو صرف اسلامک ٹچ دو اور نکل جاؤ. عوام بھی سمپتی دکھائے گی, پولیٹیشین کو ووٹ مل جائے گا, صحافی کو ویوز مل جائیں گے, کرکٹر کو سمپتی مل جائے گی. اور اس کے صحیح اوپر کہہ جو رہے ہیں. انالیسز ہوتے ہیں وہ کتنے کمال ہیں. ذرا آپ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان کے ایک لیجنڈری ایکس کرکٹر کس طرح تعریف کر رہے ہیں پاکستان کے کرنٹ کیپٹن کی. ابھی پی ایس ایل میں 5 گوروں نے قرآن لیا ہے, رضوان سے لیا ہے, رضوان نے ان کو قرآن دیا. وہ سارے آ کے دیکھتے ہیں کہ یار تم نماز پڑھتے ہو, یہ نماز پڑھنے سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ تو نماز جو زندہ کرے گا اس کا کیا ہے, اس دن جب قیامت والے دن اس کو نیک اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے گا اللہ, تو وہ کہے گا لک ایٹ می ٹوڈے آئی ایم دی ورلڈ چیمپئن. تو جناب پورے پی ایس ایل سے ہم نے یہ حاصل کیا ہے کہ ہم نے 5 کنورٹ کر تو دیے. یہ کرکٹ ٹیم نہیں ہے, یعنی کہ صحیح ہے. تبلیغی تو جماعت ہے. الٹیمیٹلی پاکستانی ٹیم کی تو رینکنگ ہی الگ ہونی پریچرز چاہیے. لیول. ان 11 لڑکوں کی رینکنگ اس طرح اسٹرائک ریٹ سے نہیں ہونی چاہیے, بیٹنگ ایوریج سے نہیں ہونی چاہیے, سب سے بڑی چیز بالنگ ایوریجز, ان چیزوں سے ہونی نہیں چاہیے. ان کے نا کالم میں اینڈ پہ ایک نیا کالم بنائیں آپ. یہ کرک انفو کو میں ایک سجیشن دے رہا ہوں, اور اس میں کنورٹس لکھیں کہ اس پلیئر نے کتنے کنورٹ کیے باہر کے ملک میں جا کے. کتنے لوگوں کو کہا کہ بھائی تم لوگ تو تباہ حال ہو جاؤ گے, کوئی فائدہ ہی نہیں تمہارا کھیلنے کا, جیتنے کا, ہماری بات سنو.
मैथ्यू हेडन के साथ भी मोहम्मद रिजवान साहब ने पूरी कोशिश की कि ये मुझे कोचिंग सिखाए ना सिखाए, मैं इसको सिखा दूंगा क्लरिक कैसे बनना है। तो ये चीज़ है कि आपने प्रीचर 11 भेजी हुई है, उनका सिर्फ एक काम है और वो ये है कि अपने फेलियर्स को आइडियोलॉजी से पुर करना उस खाने को जो खाली है, अपनी मैल परफॉर्मेंस को, अपनी पैथेटिक स्पोर्ट्समैनशिप को और अपनी वीक माइंडेडनेस को किस चीज़ से कवर करना है? सिर्फ आइडियोलॉजी बेच के, जो पहले दिन से यहाँ सारे पॉलिटिशियन करते हैं। ताकतवर तरीन पॉलिटिशियन पाकिस्तान में, पॉपुलर तरीन पॉलिटिशियंस की आप जाके आवाम के सामने माइक रख के पूछ लें ओपिनियन क्या है, वो सिर्फ ये कहेंगे भाई हमारे फेथ के लिए खड़ा हो गया। ये सारा कुछ बेचने के बाद ना आपसे परफॉर्मेंस पे डिबेट ही नहीं होती। दैट्स वाई इट इज़ अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी ऑफ दीज 11 बॉयज़ हु आर डूइंग एनीथिंग बट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, स्ट्रक्चरल आर्ग्यूमेंट सारे अलग। मैं मानता हूँ जो डिबेट हुई कि 4 पीसीबी चेयरमैन हमने 4 सालों में बदले हैं 2021 से लेके अब तक, क्या वजह है? रेवेन्यू बहुत है। वो प्लेटो की एक असर्शन थी कि हाफ इज़ मोर देन द होल। पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान की इवन इस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिकल क्लास हो, डिसीजन मेकर्स हो, उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि भाई मुर्गी हलाल कर दोगे तो अंडा कहाँ से खाओगे तुम? जिधर थोड़ा सा पैसा देखेंगे कैप्चर कर लेंगे उसको। अब चूँकि पीएसएल का रेवेन्यू तकरीबन 6 से 7 अरब रुपए है, चूँकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स आईसीसी भेजती है पीसीबी को, बाकी सारा मुल्क बैंकरप्ट हो गया है, बाकी सारे इदारे बर्बाद हो गए हैं, एक पीसीबी बचा है, पकड़ लो उसको, खून चूस लो उसका। सियासत में घुसाया हुआ है। इसके अलावा 12 कोचेज़ आपने 4 सालों में चेंज किए हैं। 12 कोचेज़, 3 महीने की एवरेज बनती है। इतनी जॉब इनसिक्योरिटी के साथ मैं क्या ही कर लूँगा भाई। पंजाबी की एक मिसाल जहन में आ रही है, देनी पड़ती है। 26 सेलेक्टर 4 सालों में, 26 सेलेक्टर। ये सेलेक्टर्स की टीमें बनाओ ना तो 3 मैं भी टीमें नहीं बन बोल जाती हैं सकता। पिछले 4 साल में जो आपने एडॉकिज़म फैलाया है। और जब जेसन गिलेस्पी जो कि अभी मेंटोर थे, उन्होंने ये बात की कि शॉर्ट टर्मिज़म बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान को, तो उनको पड़ गए कि भाई आप क्यों बोल रहे हैं हमारे मामलात में। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ उसकी बात से कि शॉर्ट टर्मिज़म इज़ द बिगेस्ट कैंसर जो कि अभी दरपेश है। पिछले 10 सालों में नॉट इवन अ सिंगल ओडीआई सेमीफाइनल प्लेड, बड़े टूर्नामेंट आईसीसी की बात कर रहा हूँ, नॉट इवन अ सिंगल वन 10 सालों में। वर्ल्ड कप्स की बात कर रहा हूँ गालिबन, सॉरी। साथ साथ ये कि आपको इसके अलावा ये नज़र आएगा कि बजाय इस पर एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट होती, सीनियर प्लेयर्स आपस में लड़ पड़े। हफीज़ साहब ने एक प्रोग्राम में बैठकर ये कहा कि 90s के प्लेयर मेगा सुपरस्टार्स होंगे, लेकिन आईसीसी इवेंट कितने जीते उन्होंने? 92 के बाद से देख लो, 96 हार गए, 99 फाइनल में हार गए, 2003 पहले राउंड से बाहर हो गए। 90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। ना तो कोई आईसीसी इवेंट जीता, 96, 99, 2003 बुरी तरह हारे। एक फाइनल जीत सकते थे, हम बुरी तरह हारे। एज ए स्टार, एज ए प्लेयर, दे वर द मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके। तो ये जो सारे ग्रेड्स हैं ये आप बेचते तो बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन जीत के क्या दिया इन्होंने? जीता तो यूनुस खान और सरफराज अहमद। बिल्कुल ठीक बात की उसने। उसके बाद भी एक वकार यूनुस साहब ने ट्वीट कर दिया, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं जनाब यहाँ पे। बाबर आजम के वालिद साहब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके कह रहे हैं मेरे बेटे को खबरदार किसी ने कुछ कहा। और साथ साथ ये कि वो आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में है, तो मैं अग्री करता हूँ कि उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देना टीम से। उसके अलावा रिप्लेसमेंट क्या है भाई आपके पास? 0-0। मुझे समझ आ गई, इनके एम्स क्रिकेट ये नहीं है। 11 प्रीचर्स में से एक आधा प्रीचर अगर आप निकाल भी दें तो उससे बेहतर प्रीचर तो कोई नहीं है अभी जो उसको रिप्लेस कर सके। और साथ साथ ये कि यंग टैलेंट के लिए कितनी जगह है वो भी देख लो। सुफियान मुकीम साहब किधर है नहीं पता, इरफान नियाज़ी किधर है नहीं पता, अब्बास अफरीदी किधर है नहीं पता। और आप सोने पे सुहागा देखिए कि जब ये सारा एनालिसिस हम कर लेते हैं कि अच्छा जी हमारी तो ये औकात है, तो उसके बाद में मसला क्या है कि जो बेसबॉल टाइप क्रिकेट है, अटैकिंग क्रिकेट है, या एक हॉस्टाइल मेंटालिटी, या बैड बॉयज़ ही नहीं है टीम में कोई। आप ये देखिए कि अभी रिसेंटली जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि ये फ़ैन बॉयज़ होते हैं इंडिया के बैट और इंटरव्यू लेने जाते हैं मैच खेलते हुए। अबरार अहमद ने उसको साबित कर दिया। मैच बुरी तरह हारने के बाद ट्वीट किया हुआ है कि मैं चाइल्डहुड सुपरस्टार विराट कोहली के साथ खेला, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। तालियां भाई आपके लिए। सारे
मतलब पूरी तारीख़ में क्रिकेटिंग हिस्ट्री में आप एक मैच के अलावा इंडिया से जीते नहीं हो और चाइल्डहुड सुपरस्टार दिखा रहे हो। तो इससे आपको आइडिया होता है कि वो हॉस्टाइल मेंटालिटी पैदा कैसे होगी जब सिर्फ कन्वर्ट करने गए हुए हैं और तो कुछ करना ही नहीं, मैदान तो सारा इररेलेवेंट है, दुनिया बकवास जगह है भाई, यहाँ परफॉर्म करके क्या करना है। और वो जो वर्ल्ड कप जीतेंगे उन्होंने भी एंड पे जब जलना ही है तो फ़ायदा क्या फ़ायदा उनको उनका जीतने का या परफॉर्मेंस दिखाने का, कुछ भी नहीं, बिकॉज वी आर सुपीरियर। हमारे अंदर एक नेशनल नार्सिसिज्म है जो आपको इन प्लेयर्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा कि जितनी भी मैल परफॉर्मेंस होगी ना, सीना चौड़ा होगा। साढ़े तो चंगा दे वड्डा ते है तगड़ा कोई ही, है हाँ। दुनिया 'ਚ हर जगह पे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पॉलिटिशियंस की, गवर्नमेंट के लोगों की, जिसकी मर्ज़ी सुन लो, बेस्ट इन द वर्ल्ड, हम सबसे बेहतरीन है दुनिया में, क्योंकि अपनी गलती मानने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए होती है जो कि है ही नहीं। कमज़ोर दिमाग तो कभी हार्श ट्रूथ को फेस ही नहीं कर सकता। सही है। ये लोग आखिरत की तैयारी तो कर रहे हैं ना। जब इस सारी प्रॉब्लम को हमने स्पॉट किया कि घटिया स्ट्राइक रेट हैं, ठीक है, इसके अलावा पेस क्रिकेट खेलने का बहुत स्लो है, 90s की स्ट्रेटजी है, और हर कोई अपनी बारी 50 पूरे करने के लिए या एवरेजें ठीक करने के लिए लगा हुआ है। सही है। तो उसका हल हमने क्या किया कि न्यूजीलैंड स्क्वाड के लिए T20 का कप्तान सलमान अली आगा को बना दिया, जो कि टेस्ट मैचेस का एक्सपर्ट है, जिसकी सारी परफॉर्मेंस हमें टेस्ट और ODI में मिलेगी, जिसकी T20 में जगह नहीं थी बनती होती इन द रीसेंट पास्ट। वो आपका T20 कैप्टन है। और उससे पहले वाले कप्तान मोहम्मद रिजवान को क्यों हटा दिया, नो वन नोज़। और कप्तान बनाया क्यों था, नो वन नोज़। टोटल रिजवान की कैप्टनसी में 4 T20 खेले हैं, सिर्फ 4 T20s। ऑल ऑफ अ सडन ही स्लीपिंग एट होम, इज़ फायर्ड फॉर लूजिंग एन ODI टूर्नामेंट। The captain of a T20 format is fired, replaced by a captain who was not supposed to be there in the T20 team. तालियां नाचो भाई बारिश वाले गानों में इस गुफ्तगू के बाद। क्या बेहतरीन स्ट्रेटजी आपको मिलेगी इसमें। और इसके साथ साथ उससे पहले शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने 5 महीने बाद, चल भाई सामान उठा निकल यहाँ से। उससे पहले बाबर ने वाइट बॉल से रिज़ाइन कर दिया कैप्टनसी से कि मुझे सारी दो, नहीं तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो जब टीम में 6 कप्तान आपके खेल रहे हैं तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और व्हाट्सोएवर, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो ये जनाब उसमें से निकला है। आकिब जावेद साहब कहते हैं मैं तो इंटरिम कोच हूँ भाई, मुझे क्या कह रहे हो। सही है। तो आपने ये सारे डिज़ास्टर देख लिए। आपने ये भी देख लिया कि रिसेंटली हम आयरलैंड से हार गए, फिर इंडिया ने हमें नाम बदल बदल के हराया, यानी कि इंडियन प्लेयर ही USA की टीम में शामिल हुए, USA से हरा के चले गए हमें वर्ल्ड कप में। ठीक है, वो भी आपने देख लिया। तो एंड पर ये कि अभी तो ये इश्क का इम्तिहान शुरू हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो हॉकी का अशर है ना, हॉकी का या स्क्वाश का जो अशर वही हो रहा है। में, ये अभी उससे बुरा होने वाला है। उसकी वजह यह है कि पहले तो आपने एक प्रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम आप समझें क्या है, मैं नाम लेके फजूल में फ्लैग नहीं क्रिएट करना चाहता, उसको आपने अमेलगम बना दिया, उसको आपने क्रिकेट टीम में घुसाया। डिसीजन मेकर्स के मतलब जहाँ पर ट्रेनिंग होती है ना पाकिस्तान में डिसीजन मेकर्स की, वहाँ भी आपने घुसाया था उनको। अब आप देख लीजिए उससे क्या दिमाग पैदा हो रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया कि 2003 वर्ल्ड कप में बहुत से प्लेयर प्रीचिंग के लिए नेट्स छोड़ के गायब हो जाया करते थे, जिसके बाद में PCB को नोटिस देने पड़े कि ये यहाँ अलाउड नहीं है। ये उनके जानशीन है भाई। ये क्या आप शर्टें उतार के देख लें, ये मिचेल जॉनसन या शेन वॉटसन टाइप, एंड्रू साइमंड्स टाइप, किसकी एक की फ़िज़ीक दिखा दो, किधर है ग्लेन फिलिप्स भाई आपका। उसकी वजह ये है कि पहले ज़मीन की ज़िंदगी पे तो फोकस होना चाहिए, उसके बाद वो ठीक होगी ना। अगर आपकी इतनी डॉगमेटिक मेंटालिटी है कि आपने सिर्फ अपने चंद पैसे सीधे करके 3-4 एवरेजेस ठीक करके आपने कहना मेरा क्या कसूर है भाई, मैं तो बेस्ट इंसान हूँ। उसकी वजह यह है कि आपके कप्तान की सबसे बड़ी तारीफ़ ये है कि उसने 5 बंदे कन्वर्ट कर दिए, यही मिलेगा उसके बाद में। तो ये अभी मज़ीद बर्बाद होना है। उसकी वजह है कि रियलिटी का आइडियोलॉजी से अमेलगम जब भी क्रिएट किया जाएगा तो दोनों से ज़्यादती होगी। हम तो कह के इस बात को मर गए। सियासत की भी तबाही का बायस ये, डिसीजन मेकर्स की, इस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच, फॉरेन पॉलिसी, कुछ उठा के देख लो,
पाकिस्तान के मुआशरे में सिर्फ एक दिमाग पैदा हुआ है जिसको डॉगमा के अलावा बोलना ही नहीं आता, ना उसको कुछ सुनाई देता है, ना बोलना आता है उसको, ना उसका दिमाग सोच पाता है, बिकॉज एक्लिप्स्ड विद साइकोसिस, रियलिटी का एनालिसिस ही ज़ीरो है। तो क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी, क्या अगले को मेंटली नीचे लगाना, नथिंग, कुछ भी नहीं है। हल ये है जनाब कि एक मल्टी स्पोर्ट्स फ्यूचर की तरफ जाएं, क्रिकेट को अब छोड़ दें, इट्स गॉन, ठीक है, इसको आप दफना दें और फातिहा पढ़ें और आगे चलें। मल्टी स्पोर्ट्स फ्यूचर की बात इसलिए कर रहा हूँ, आज अपने घर में एनालिसिस कर लें, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, अपने जो जैन अल्फ़ा के जेन ज़ी के बच्चे हैं उनसे पूछो क्या बनना चाहते हो, रोनाल्डो जवाब मिलेगा, बाबर नहीं मिलेगा आपको, या वसीम वकार या ये सब नहीं मिलेगा। इवन इमरान खान के अंडर जो एक टीम वर्ल्ड स्टेज पे फाइट कर गई, वो भी इसीलिए कि इमरान वाज अ कल्चर्ड मैन बैक देन, ही न्यू दैट हाउ टू डू इट इन अ हॉस्टाइल वे, हाउ टू ब्रिंग द अदर पर्सन साइकोलॉजिकली अंडर योर ग्रिप। सो दैट्स वाई ही क्रिएटेड अ फ्यू इंडिविजुअल्स जिन्होंने अगले कुछ सालों में जाके कुछ परफॉर्मेंसेस की और फिर ख़त्म हो गया। तो credit goes to Imran Khan as well because he set the foundation of a team जो अगले 15-20 साल आपको हीरोज़ प्रोवाइड करती रही। अब आपको प्रीचर्स बहुत मिलेंगे, ठीक है, लेकिन क्रिकेटर नहीं मिलेगा कोई। तो ये चीज़ है कि आप इसको भूल जाइए कि क्रिकेट की तरफ से बहुत बड़ी कोई ख़बर आ जाएगी। वन स्पोर्टिंग कंट्री की गलती की आपने, बहुत परफॉर्मेंसेस अच्छी होती हैं, इंडोर में भी स्नूकर देख लें पाकिस्तान की। इसके अलावा मैं इंडोर की बात कर रहा हूँ, ये स्पोर्ट तो नहीं है बेसिकली बट अ गेम, अ बोर्ड गेम। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जहाँ फोकस हो सकता है। इसके साथ साथ आप बॉक्सिंग में देख लीजिए, मिक्स मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तान के रिसेंटली बहुत से लोग ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। इसके अलावा आपको ये मिलेगा कि स्क्वाश में जूनियर लेवल पे कुछ विक्ट्रीज़ हैं, टेनिस में पोटेंशियल है, फुटबॉल में पोटेंशियल है, तो अब उन पे फोकस। जैवलिन थ्रो को देख लें आप, अरशद नदीम कितना बड़ा टाइटल लेके आता है बाहर से। फोकस देयर, मल्टी स्पोर्टिंग फ्यूचर की तरफ जाएं, वन स्पोर्ट के पीछे इन्वेस्ट करना बंद करें, इन लोगों से उम्मीद करना बंद करें, बिकॉज दे लैक द माइंड्स टू डिलीवर एंड दे आर ऑल नथिंग बट डॉगमेटिक पीपल हु आर देयर टू ह्यूमिलिएट यू ओनली। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, वंडरफुली प्लेड। और साथ साथ ये कि आज की इस वीडियो का लेसन ये है कि उम्मीद उनसे लगाइए जिनके पास दिमाग हो। थैंक यू। ट्रू, वेल डन मुज़म्मिल, बिल्कुल सही बात। कोई आपकी किसी एक बात से रत्ती Disagree बराबर नहीं भी हुआ जा डिसएग्रीमेंट सकता, नहीं हाँ, है, बिल्कुल भी। और आप दोस्त अगर ये चीज़ देखिए कि ये चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से जितने भी हमने ब्लॉग्स वगैरह किए और या जितनी भी वीडियोस के ऊपर हमने रिएक्ट किया, क्या अगर आप हमारे एक्टिव जो है वो व्यूअर हैं और लिसनर हैं, तो क्या यही वो तमाम बातें नहीं हैं जो मुज़म्मिल कर रहे थे, जो हमने भी की। अब ये असल में फ़र्क क्या है? फ़र्क यहाँ पर ये है कि ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड हैं, इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मालूम है। और द थिंग इज़ कि मुज़म्मिल हो गए, हम हो गए, हम लोग अपनी अपनी जगह पे इन चीज़ों पे अपना खून जला ज़रूर सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ जो है वो किसी डेफ ईयर पे पड़ने वाली नहीं है जी। एक सीधी सी बात है, हम अपना हिस्सा ज़रूर अदा कर सकते हैं। बहुत से दोस्त बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें कमेंट भी करते हैं जिसके अंदर समहाउ उनकी नाराज़गी भी होती है, लेकिन द थिंग इज़ कि हम अपने इस छोटे से चैनल के ऊपर एक आवाज़ उठा सकते हैं ना, लेकिन वो हमारी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपनी थॉट्स आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि हम क्या जानते हैं। सो जो बात मुज़म्मिल ने की बिल्कुल सही है, प्रीचर्स 11 ही हैं। और मैं मतलब ये जो 1-2 छोटे-छोटे क्लिप्स थे बीच में, अलावा मुश्ताक अहमद के, मैं वो देख चुका है। ख़ास तौर पे इमामुल हक का जो है वो तो क्लिप मेरी नज़र से गुज़रा भी था। अच्छा, हाँ, ये गुज़र चुका है मेरी नज़र से। असल में बात ये है कि आपने देखा होगा कि इमामुल हक साहब जो हैं वो कतन सोचने के बावजूद किसी भी प्लेयर को कैप्टेंसी के लिए फिट नहीं कह सके, बिकॉज़ कोई भी नहीं है। मुज़म्मिल की बात बिल्कुल ठीक है, 6-7 कप्तान तो खेल रहे हैं। हाँ, कोई वनडे फॉर्मेट का है, हालांकि मुझे तो समझ भी नहीं आता कि वनडे फॉर्मेट के लिए भी आपने टीम बनाई हुई है, जबकि आपकी टीम जो है वो 20 ओवरों के लिए भी नहीं इस वक्त परफॉर्म कर रही है। हाँ। और फिर आपने एक टेस्ट का भी कैप्टन रखा हुआ है, किस चक्कर में आप और लोग मुझे ना फिर मुजम्मिल की वीडियो से ये बात समझ में आई कि यही रीजन था कि जब पाकिस्तान का मैच होना था तो जितने भी लेजेंड्स थे क्रिकेट के वो सब कह रहे थे कि अपने लिए नहीं अपने मुल्क के लिए खेलो, एक बार एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो, वो ये रीजन था। असल में आप ये चीज देखो कि इनकी
جو ڈریسنگ روم ویڈیوز وغیرہ جو ہاں آتی ہیں کبھی میرا نہیں خیال کہ آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. آئی ہیو سین فیو جن کے اندر لٹرلی یہ لڑکے آپس میں آرگیومنٹ کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے چیزوں کے اوپر. اچھا مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ لڑ بھی کس چیز کے اوپر رہے ہیں بھائی. کیا کوئی ایک دوسرے کی پرفارمنس کے لیے ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے؟ کوئی اپنی بری پرفارمنس کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے؟ یا آپ جب گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو آپ کو کیا اتنا رتی برابر بھی ادراک ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں, آپ اپنے ملک کے لیے کھیلنے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں؟ آپ جیتیں آپ ہاریں دیٹ ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل. گیم ہے, ایک اچھا کھیلے گا, جو زیادہ بہتر کھیلے گا وہ جیت جائے گا. آپ نہیں کھیل پائے اتنا, لیکن کم از کم مقابلہ تو کرو یار. ہاں اگر آپ نے مقابلہ بھی نہیں کرنا اور آپ نے صرف بلیم گیم وہ ہے اس کی وجہ سے, یہ اس کی وجہ سے دوسری ٹیمز کے ایسے ساتھ نہیں کھیلنے ہوتا. نہیں جاتے, یہ خود کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں آگے اور تم ارے نہیں یار, اگر خود کے ساتھ کھیلنا ہے نا تو خود سے پہلے تو پھر سب سے پہلے اگر اپنے ساتھ ہی کھیلنا ہے یا اپنے ساتھ ہی مقابلہ کرنا ہے نا تو سب سے پہلے تو ڈر کے ساتھ مقابلہ کریں. آپ کا جس وقت تک وہ کلر مائنڈ سیٹ ہوگا ہی نہیں تو آپ کہاں پہ کس کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہاں پر آپ اس بحث کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ جی کنگ بابر اینڈ گھنٹے کا کنگ اینڈ وہ اپنا جو ہے کنگ کوہلی اینڈ یہ اور وہ. اور یار وراٹ کوہلی کا مقابلہ بابر اعظم کیا اس کا کسی کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک عام دہلی کا لڑکا, اس وقت وہ کنگ کوہلی کس وجہ سے ہے؟ ہم نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے یار, اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے, اس کی کیس سٹڈی کے اوپر 16 گھنٹے پریکٹس کرنی. اور صرف یہ 16 گھنٹے پریکٹس نہیں ہے, اس کی پوری لائف کے اندر جو ڈسپلن ہے, اس کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے, اس کی ایکسرسائز کی روٹین, اس کی پریکٹس کی روٹین, یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ چند دنوں کا بخار ہے, یہ کنسسٹنٹلی ود ایوری پاسنگ ڈے وہ بندہ کرتا ہے. مطلب لیپ ایئر کو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ سب سے بہتر سال ہے اس وجہ سے کہ اس دن ایک دن مجھے زیادہ ملتا ہے پریکٹس کرنے کو. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ایک بندے کو کنگ کا خطاب دلواتا ہے. بابر اعظم کی جو ویڈیوز یہاں پر آتی ہیں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کہیں پہ آئس کریم کھا رہے ہیں, کہیں پہ شیک پی رہے ہیں. کبھی میرا خیال ہے کہ شاید وراٹ کوہلی جتنا ایک ہفتے کے اندر پریکٹس کر لیتے ہوں گے, ان لوگوں نے تو ایک سال میں اتنی پریکٹس نہیں کی. وہ وراٹ کا بتا رہے تھے کہ 3 سال میں ایک بار وہ چھولے بھٹورے کھاتے ہیں اور 3 گھنٹے جم زیادہ کرتے ہیں اس دن, مطلب اور 5 سال میں ایک ٹکڑا مٹھائی کا کھاتے ہیں. مطلب یہ وہ ڈسپلن ہے نا, ان کے اندر ڈسپلن کیا ہے بھائی. نماز آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ نماز, ناٹ ایٹ آل, بیکاز میں خود نماز پڑھتا ہوں, میں مسلمان ہوں, میرا کام ہے, میری مطلب جو میری عبادت ہے اس کا حصہ ہے نماز. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح آپ کی عبادت کا حصہ ہون ہے, آپ کی عبادت کا حصہ پوجا پاٹ ہے. مجھے آپ کے اوپر کوئی اعتراض ہے ہی نہیں, آپ میری نماز کے اوپر بالکل اعتراض نہ کریں. لیکن نماز اور گیم, دا ریلیجن اینڈ دا گیم, یہ مکس اپ نہیں ہو سکتے. 2 سیپریٹ چیزیں ہیں نا, یہ 2 سیپریٹ چیزیں ہیں. گیم تو گیم ہے, ریلیجن جو ہے دیٹ از personal, that for you, that's exactly for you, not for anybody else to see what you're doing. 5 قرآن پاک دیے, اور بھائی اگلوں کو کیا قرآن پاک بازار میں نہیں ملتے کیا؟ ان کو بک سٹورز پہ نہیں ملتے کیا قرآن پاک؟ اور آپ کی عبادت وہاں پہ زائل ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ شو آف کرتے ہیں. جہاں پہ آپ شو آف کرتے ہیں, آپ نے مطلب میڈیا کے سامنے بولی یہ بات کی, اس کا عمل تو ضائع ہو گیا. آپ اس چیز کا دکھاوا کر رہے ہیں تو اس کا وہ کام. اور میں مطلب وہ اس کی امام الحق کی جو بات تھی وہ سن رہا تھا کہ بھئی وہ کچھ اور نہیں سوچ پایا کسی اور ٹیم ممبر کے اندر سوائے اس چیز کے کہ جی وہ چادریں بچھا دیتا ہے اور وہ اپنا جو ہے نان مسلمس کو الاؤ نہیں کرتے, واٹس ایپ پہ نمازوں کے ٹائم میں وہ فارورڈ کرتا رہتا ہے. واٹ, وہ تمہارا اپنا پرسنل فیل ہے, لیکن جو گیم ہے اس کی بات کرو, اس کی بات کرو. اور اگر تم لوگوں نے یہی کچھ کرنا ہے تو یار میری ایک بڑی ہمبل سی سجیشن ہے, کیونکہ آئی نو تم تک نہیں پہنچے گی, اور اگر پہنچے گی تو تم لوگوں کو برا لگے گا, ہو سکتا ہے کسی سورس سے چلی جائے شاید. لیکن میری بات مانو, ڈاکٹر ذاکر نائک اینڈ مولانا طارق جمیل, سننے میں تو یہی آیا تھا کہ لاسٹ ٹائم میں نے چیک کہ وہ پریچرز ہیں, ایک کام کرو ان کو کرکٹ پکڑا دیتے ہیں, تم یہ والا کام کرنا شروع کر دو. وہ 2 ہیں, تم 11 ہو, بلکہ 3 لڑکے جو باہر ایکسٹراز میں اور بیٹھے ہوتے ہیں, 14 ہو 14-15 ہو, تم سارے یہ کام کرو, ان کو کرکٹ پکڑا دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو پرفارم ویل. بالکل صحیح, کیونکہ ایک سیدھی سی بات ہے, کرکٹ تو تمہارے بس کی بات رہی نہیں یار, اور آپس میں لڑنا
اور وہ انسٹنکٹ ہی مر جانی ہے اندر سے کہ آپ نے فائٹ کرنی ہے. یار ہار جیت کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے, ہم تو صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ اپنے اندر وہ ایک فائٹنگ اسپرٹ پیدا کرو. اور دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ بورڈ جو ہے ہمارا PCB, پہلے تو میں نے یہ بولا کہ بھئی آپ اس کو ڈیمولش کریں, آپ اس کو ڈیمولش کریں, ڈیمولش کرنے کے بعد ٹوٹلی اس کو اسکریچ سے نیا اٹھائیں, اور اس چیز کو جنگی بنیادوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. اگر آپ نے کرکٹ بچانی ہے, اول تو کرکٹ کا کوئی بچا نہیں ہے اب یہاں پہ, اور میں مزمل کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ آپ ملٹی ڈائمینشنل جو گیمز ہیں آپ ان کے اندر فوکس کرنا شروع کریں. ایٹ لیسٹ آپ کو وہاں سے خوشبو آ رہی ہے کہ کہیں کوئی گولڈ لے کے آ رہا ہے, کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے, کوئی مطلب فرسٹ آ رہا ہے, کوئی سیکنڈ آ رہا ہے, کوئی رنر اپ بن رہا ہے. تو دا تھنگ از کہ آپ کو وہاں پہ کہیں نہ کہیں سے اگر آپ ان کو تھوڑا سا ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کا نام روشن کریں, بیکاز یہ کسی بھی ICC ٹورنامنٹ کے اندر سوائے آپ کی جو امیدیں ہیں ان کے اوپر پانی پھیرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. اور صرف اس کا واحد ریزن یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے جی. دے کین ڈو اینی تھنگ ایلس بٹ کرکٹ, یہ ان کا کام. اچھا, اور پھر مجھے اس ویڈیو سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہی وہ چیز تھی شاید کہ جب پلیئرز میدان میں اترتے ہیں تو ہمیں وہ اسپرٹ نظر نہیں آتا, کیونکہ وہ اس تیاری کے ساتھ جا ہی نہیں رہے, وہ تو جا رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے, باڈی لینگویج نہیں. ہاں بالکل, ان کی وہ تیاری آپ کو نظر ہی نہیں آتی. اسی وجہ سے لوگ بات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے لوگوں کو چپ کرانے کے لیے یہ مذہب کا چورن رکھا ہوا ہے. چورن یہ والا مونا ہر جگہ پہ اب نہیں بک رہا کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے اس بات کی کہ بھئی انہوں نے پرفارم تو کرنا نہیں ہے. لیٹ سپوز آپ نے تبلیغ ہی کرنی ہے تو آپ کرکٹ کھیلنے کیوں جا رہے ہو؟ اتنا پیسہ آپ پہ انویسٹ ہو رہا ہے کس وجہ سے؟ میں تو یہ بھی کہہ رہا تھا, بلکہ میں کیا کہہ رہا تھا, یہ بات تم نے کی کہ بھئی اگر تم لوگ اتنا بڑا ٹورنامنٹ تھا نا, تم اس کے ہوسٹ تو صحیح طریقے سے بن جاتے, تم خالی نہ کھیلتے, ہوسٹ بھی صحیح طرح سے نہیں بن پائے, انہیں کچھ نہیں آتا کرنا. سو اینی ویز یہ ایک چھوٹا سا انالیسس تھا, اور اس میں کوئی غصہ نہیں ہے, بالکل بھی غصہ نہیں ہے. بہت سے دوست جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر تسلی دیتے ہیں کہ کوئی نہیں جی, کوئی نہیں, گیم ہے. نو, گیم ہے بالکل, ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم تھوڑے سے جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں ہم ان کے اوپر بات کر رہے ہیں یہاں پہ گیم کی تو بات ہی نہیں. اچھا, مجھے مزمل کی وہ بات بھی بہت اچھی لگی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ خود سے تو ہو نہیں رہا اور اس کے بعد دعائیں کر رہے ہیں انڈیا ہار جائے. سو یہی کچھ ہے, مطلب مزمل نے جو بات کی اور ہم نے جو سنی وہ ایبسلیوٹلی رائٹ, ہر چیز ٹھیک ہے ان کی. اور جو اس کو اگری نہیں کرتا, جو ضرورت سے زیادہ دیش بھکت ہے, وہ سب سے پہلے تو اپنے جو دماغ کے اوپر یہ چڑھا ہوا میل ہے نا اس چیز کو اتارے, بیکاز دیش بھکتی اپنی جگہ پہ, آئی لو مائی پاکستان مور دین اینی بڈی. لیکن دا تھنگ از کہ جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں مزہ نہیں آ رہا, ہر ایک چیز نیچے کی طرف جا رہی ہے, مزہ نہیں آ رہا. میں اپنے ملک کو پراسپر کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, میں کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں چاہتا. انڈیا سے میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے, افغانستان سے, ایران سے, امریکہ سے, کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں صرف اپنے ملک کو پراسپر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں, بالکل ویسے جیسے آپ اپنے ملک کو پراسپر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح ڈائریکشن نہیں. اینی ویز یہ ایک چھوٹا سا ریئیکشن تھا ہمارا اس ویڈیو کے اوپر. آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا, اور اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, اپنا بہت خیال رکھیے گا.